Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Hikmah. In this video, I will explain about past continuous tense. Okay, so past continuous tense is to tell an act about action or events that were happening in the past time. Jadi, ini maksudnya untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Okay, I see the dialogue is between Lila and Rani. Lila said, "Last night Rina came to my house." Malam kemarin Rina datang ke rumahku. What were you doing when she came? Apa yang sedang kamu lakukan ketika dia datang? Kata Lila, I was watching TV when she knocked on the door. Aku sedang menonton TV ketika dia mengetuk pintu. Oh, I see. Jadi begitu. Okay, now the example the sentence. Kita lihat contoh kalimatnya. I was watching TV when she knocked on the door. Ini dari dialog sebelumnya ya. I was watching TV, saya sedang menonton TV, when she knocked on the door, ketika dia mengetuk pintu. And then Rita was standing under a tree when she saw the rainbow. Rita sedang berdiri di bawah pohon ketika dia melihat pelangi. While I was walking down the street, it began to rain. Ketika saya sedang berjalan, it began to rain. Hujan mulai turun. Nah, di sini yang bergaris dan berwarna kuning, ini adalah contoh dari past continuous tense. Oke, next, the forms atau formula atau rumus yang diperlukan di past continuous tense adalah subject, and then to be, and verb ing. Subject I, maka to be-nya adalah was, and verb ing. Jadi di sini contohnya I was sleeping, saya sedang tidur. Dan ini terjadinya di masa lampau. And to subject, you, they, we, decades. Untuk subjek-subjek yang plural, subjek jamak atau lebih dari satu, maka to be-nya adalah were. Plus verb ing, contoh di sini adalah playing. Jika kita bikin kalimat, jadi you were playing, kamu sedang bermain. They were playing, mereka sedang bermain. The kids were playing, kucing-kucing itu sedang bermain di masa lampau. And then to subject, she, he, it atau Melissa, nama orang, satu orang atau singular, maka to be-nya adalah was. She was reading, he was reading, it was reading, and Melissa was reading, Melissa sedang membaca. Oke, next, time signal atau penanda waktu yang biasa digunakan dalam past continuous tense. Ada at this time yesterday, saat ini kemarin. Maksudnya, kalau sekarang jam 1, kalau kita bilang at this time yesterday, itu artinya jam 1 kemarin. At 7 o'clock last night, tadi malam jam 7. Last week on Sunday, minggu lalu, hari Minggu. This morning at 8 o'clock, tadi pagi jam 8. Maka itu adalah time signal yang dapat digunakan dalam past continuous tense. Example instances, contoh kalimat dalam time signal. I was sweeping the floor at this time yesterday. Aku sedang menyapu lantai saat ini kemarin. My family was having dinner at 7 o'clock last night. Keluargaku sedang makan malam jam 7 tadi malam. Last week on Sunday. Jadi kalau time signalnya ini boleh di belakang, boleh di depan. Kalau di depan kita harus pakai koma, kalau di belakang langsung seperti ini. Last week on Sunday, we were playing sand at the beach. Minggu lalu hari Minggu, kami sedang bermain pasir di pantai. Oke, next, functions of atau kegunaan dari past continuous tense. Yang pertama, untuk menyatakan suatu aktivitas yang sedang dilakukan pada waktu tertentu di masa lampau. For example, Leah was calling me at 7 o'clock yesterday. Yang kedua, untuk menyatakan yang sedang dilakukan ketika kejadian lain menyusul.
maka kejadian pertama menggunakan past continuous tense dan kejadian kedua menggunakan simple past tense. For example, Rahayu was sleeping when her sister came. Rahayu sedang tidur ketika saudara perempuannya datang. Jadi di sini ada dua kejadian. Kejadian pertama, Rahayu was sleeping. Kejadian kedua, her sister came. They were traveling when their grandma passed away. Mereka sedang berlibur ketika nenek mereka meninggal. Jadi di sini dua kejadian ini digabungkan dengan menggunakan kata hubung when, artinya ketika. And fungsi ketiga untuk menyatakan peristiwa yang sedang dilakukan ketika kejadian lain yang terjadi secara bersamaan, maka keduanya menggunakan past continuous tense. Example, I was watching TV while my mom was cooking in the kitchen. Aku sedang menonton TV ketika ibu sedang memasak di dapur. The students were chatting while the teacher was going to the toilet. Okay, next negative sentence. Example, I was not watching TV when she knocked on the door. They were not sweeping their floor at this time yesterday. My family was not having dinner at 7 o'clock last night. Untuk contoh kalimat, negatifnya hanya menggunakan tambahan not setelah to be. Untuk interrogative sentence-nya, what were you doing when she knocked on the door? Were they sweeping their floor at this time yesterday? Was your family having dinner at 7 o'clock last night?